Thank you, Honorable Speaker. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Recently, the merciless monsoon rains and cloudburst struck northern Pakistan with an unprecedented force. This was no ordinary rain, rather it was a torrential downpour that swallowed several valleys whole. A calamity that words alone cannot capture its magnitude. And the numerical details. Item to law and order, security law and order का है. Sir, I requested for Salab. Agenda number 12. मैंने शुरू में ही बता दिया था. Am I allowed? Item number 12. Agenda number 12. ठीक है. चलिए ठीक है मैडम आप. जी मैडम जारी रखिए. अच्छा, thank you so much. So the numerical details of the catastrophe as reported include 511 precious human lives lost forever, 223 wounded, over 574 homes were completely destroyed, more than 2,500 homes were partially damaged, above 5,000 livestock perished. Honorable Speaker, behind every number is a child without a parent, is a family without a shelter, and a farmer without a livelihood. According to Reuters, one family was preparing for a wedding. Instead, they buried 24 of their loved ones. May the departed souls rest in peace. May the sufferers find solace. जनाब स्पीकर, मौसमियाती तब्दीली जो ज़्यादातर इंसानी सरगर्मियों जैसे जंगलात की कटाई और ईंधन को जलाने से पैदा होने वाली आलूदगी के बाइस होती है। पाकिस्तान, जिसका दुनिया के कुल ग्रीन हाउस गैसेस में इखराज 1% से भी कम है, आज इसकी सबसे बड़ी सज़ा काट रहा है। और वो बड़े ममालिक जो अपने गैर मतवाज़न सनती फैलाव और बेलगाम तरक्की की दौड़ में ज़मीन को जलाने और फ़िज़ाओं को ईंधन से भरने में सबसे बड़े मुजरिम हैं। आज पाकिस्तान में होने वाली बारिशें अपनी हदें तोड़कर क़यामत ढा रही हैं। सूरज अपनी तपिश में बेरहम हो चला है और दरिया अपने किनारे निगल रहे हैं। और अगर बात की जाए ग्लेशियर्स की, तो पाकिस्तान होल्ड्स the largest concentration of glacial ice in the world outside the polar region, having over 13,000 glaciers. GLOF 1, GLOF 2, heat waves जानलेवा साबित हो रही हैं। जनाब स्पीकर, सवाल ये है कि क्या ये आलमगीर तबाही किसी एक लम्हाती हादसे की पैदावार है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि कुदरत के माहिरीन ने इंसान को 17वीं सदी में ही ख़बरदार करना शुरू कर दिया था कि अगर उसने अपनी रविश न बदली तो आने वाला वक्त हमसे ज़िंदगी का हक़ छीन लेगा। इस इंतबाह को महज सराब समझकर नज़रअंदाज कर दिया गया और बिलाखिर जब ख़तरात आश्कार होना शुरू हो गए तो 1980 की दिहाई में IPCC, UNF, CCC जैसे बड़े आलमी इदारे कायम किए गए ताकि इस ख़तरनाक चैलेंज को संजीदगी से लिया जा सके। जनाब स्पीकर, मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने इस मद में कोई कोशिश की कि वो मौसमी तब्दीली जिसकी वजह से अभी हमें क्लाउड बर्स्ट, सैलाब जैसी बड़ी संजीदा सूरत हाल का सामना है, हम लोग यहाँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं उठ रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का रोना रो रहे हैं और जवाब मिल जाता है कि जी चेक दे दिया गया है। सैलाब से पहले, सैलाब के दौरान और रिहेबिलिटेशन स्टेज पे क्या कोई कोशिश की गई है? क्या कोई सिस्टम बनाया गया है? तो जवाब यकीनन नहीं है। क्यों नहीं है, इसको अभी एनालाइज करते हैं, बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। पाकिस्तान ने भी तहैया किया। 2016 में पेरिस एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने दस्तखत किए, जिसमें आलमी दर्जा हरारत को, जनाब स्पीकर ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि हमारे सॉल्यूशंस भी इसी में छुपे हैं, आलमी दर्जा हरारत में इजाफे को
1.5 ڈگری سیلسیس تک محدود رکھنے کی کوشش کو جاری رکھنے کے عزم پر دستخط کیے گئے۔ NDC، شاید میرے جیسے بہت سے نالائق لوگ ہوں گے جن کو ان ٹرمینالوجیز کا پتہ نہیں ہوگا، نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشن، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان 2030 تک گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں 15% تک کمی کرے گا، رینیویبل انرجی پہ جائے گا، شجرکاری کرے گا اور سیلاب سے متاثرہ جو طبقات ہیں اس کا تحفظ یقینی بنائے گا۔ خیبر پختونخوا نے کتنی تیاری کی ہے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ گلوبل فارسٹ انڈیکس کی ایک رپورٹ جس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ درختوں کی کٹائی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ گلوبل انڈیکس رپورٹ کہہ رہی ہے۔ یعنی ایک طرف تو ہم دنیا سے سبز عزم اٹھاتے دانت سمیٹتے ہیں، اور جب یہی پاکستان اپنے دامن میں جھانکتا ہے تو منظر مختلف نظر آتا ہے۔ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کے مطابق کسی بھی ملک کا 25% حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں وہ 25% حصہ جو ہے وہ 5% حصے سے بھی کم ہے، اور اوپر سے انلیگل ڈیفارسٹیشن۔ آپ جب ایک پودا اگائیے گا اس کو تناور درخت بننے میں کتنا وقت لگے گا، اور جو ہے آپ اس کو بھی انلیگل کٹائی کی نظر کر رہے ہیں، تو ہمارا مستقبل کہاں کھڑا ہے؟ اس کی میں ایک مثال دینا چاہوں گی۔ 1908 برٹش انڈیا، گریٹ موسی فلڈ، جہاں پہ ایک درخت نے، جو ٹیمرنٹ درخت، املی کا درخت، اس نے 150 لوگوں کی جان بچائی تھی۔ آج بھی جب اس درخت کو کاٹا جاتا ہے تو وہاں کے لوگ، وہاں کے لوکلز احتجاج کرنے لگتے ہیں، اسے سیویئر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک درخت کی یہ قیمت ہے جس نے 150 لوگوں کی جان بچائی تھی۔ آج اگر ہمارے درخت نہ کٹے ہوتے تو ہماری بہت ساری قیمتی جانیں بچ جاتی۔ افسوس۔ آگے چلتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی ہی ایک رپورٹ، فائنانسنگ سسٹینیبل ٹورزم ان خیبر پختونخوا موبلائزنگ لوکل ریسورس، اس کے مطابق سال 2021 عید کے ایام میں 2 سے 3 ملین سیاحوں نے خیبر پختونخوا کا رخ کیا، جس کے نتیجے میں 4 بلین ریونیو حاصل ہوا۔ تو یہ ثابت ہوا، یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کماؤ پوت ہے۔ یہ جو ہمارے تفریحی اور سیاحتی مقامات ہیں، یہ خیبر پختونخوا کا کماؤ پوت ہیں۔ اس سے ہماری ٹورزم کتنی متاثر ہو رہی ہے، یعنی کڑی سے کڑی جڑ رہی ہے اور ہم نقصان میں چلے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہم سنجیدہ بیٹھے ہیں؟ کیوں ہمارے پاس کلائمیٹ چینج پر ایکسپرٹ نہیں ہے؟ ہم تو دنیا میں مانے ہوئے لوگ ہیں، جو بھی شعبہ ہے ہم نے اپنی صلاحیتیں منوائی ہیں۔ کیوں خیبر پختونخوا میں ایکسپرٹس نہیں ہیں؟ تو ان کو ڈھونڈنا کس کا کام ہے خیبر پختونخوا میں؟ جناب اسپیکر، آگے چلتے ہیں۔ میں ایک کیس اسٹڈی پیش کرنا چاہوں گی۔ ایسا نہیں ہے، اور میں یہ بھی مانتی ہوں کہ جو آفات آتی ہیں اس کے آگے انسان بے بس ہے۔ جناب اسپیکر، مجبور ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے۔ اس کا کوئی وجود تو ہے نہیں جس کو ہتھ کڑی پہنا کر عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے عبرتناک سزا دی جائے۔ تو کیا کیا جائے؟ وہ کسی قانون کی ترمیم کے بھی پابند نہیں ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ کیا دنیا میں آفات آئیں؟ جواب ہے آفات آئیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہے؟ انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو ان نقصانات سے بچایا؟ اسے ہم دروازے بند تو نہیں کر سکتے، لیکن نقصانات کو کم کر سکتے ہیں۔ کینیڈا کی مثال لیتے ہیں، وہاں جلتے ہوئے جنگلات، چائنا، یلو ریور کا خونی سیلاب، امریکہ، ٹورنیڈو، ہریکین کٹریناز، بنگلہ دیش، انڈیا، ریکرنٹ فلڈز۔ اب پاکستان میں بھی ریکرنٹ فلڈز شروع ہو گئے، یعنی ہر سال ان فلڈز نے آنا ہے۔ جاپان، انڈین اوشن تباہ کن سونامی، آسٹریلیا میں بش فائر، نیدرلینڈ جو سطح سمندر سے نیچے بسا ہوا ملک ہے وہ بھی پانی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ جاپان کی اگر ہم مثال لیں تو وہاں جی کین پروجیکٹس، جو زیر زمین ٹنلز، جب سیلاب آتا ہے، یہاں پہ کچھ دنوں پہلے ایک آنریبل منسٹر صاحب نے بات کی تھی کہ جو کنسٹرکشن وہاں پہ ہوئی ہے، اب تو وہ لوگ بھی ریٹائر ہو گئے، ہم کس کا گلا پکڑیں؟ میں مانتی ہوں، اس کی بھی میں ایک مثال دوں گی ود ریفرنس۔ آگے چلتے ہیں۔ کمپیریٹیو انالیسس، آسٹریلیا، نیپال، نیدرلینڈ، بنگلہ دیش، جاپان، پاکستان، پنجاب، صوبہ پنجاب، یہ سب اس فارمولے پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ باقی ممالک تو بہت آگے جا چکے ہیں کیونکہ یہ 21ویں صدی کا دور ہے۔
यहाँ पे हम स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस एक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कमी किस चीज़ की है? क्यों इन कुदरती आफात को काबू में नहीं पाया जा सकता? ऑस्ट्रेलिया जो फ्लड मैपिंग करता है, GIS मैपिंग करता है, ग्लेशियर्स मॉनिटरिंग, जोनिंग, रिस्क असेसमेंट, हाइड्रोलॉजिकल डेटा, टोपोग्राफिकल डेटा की मदद से ऐसे सिस्टम्स बनाता है जहां पहले से पता चल जाता है कि यहाँ सैलाब आएगा, यहाँ कुदरती आफत आएगी, बर वक्त लोगों को इत्तला दी जाएगी, लोगों को वहाँ से मुंतकिल किया जाएगा, शेल्टर, साइक्लोन सेंटर्स बने होंगे जहाँ पे वो मुकीम होंगे, वहाँ रिसोर्स मैनेजमेंट होगी जो उनकी देखभाल करेगी और उसके बाद रिहेबिलिटेशन, वापस वो अपनी जगहों पे आएंगे। सिस्टमेटिक, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। और हम तितर बितर, जैसे एक क्रिकेट ग्राउंड में बॉल इधर से उधर हो जाती है और सब उसके पीछे भाग रहे होते हैं और पता कुछ नहीं होता है कि क्या करना है। तो यहाँ इस मुअज़्ज़ज़ अवान में बहुत काबिल लोग हैं, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, वो अपना इनपुट दें। आगे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान में यही तसलसल बरकरार रहा 2050 तक, पाकिस्तान अपनी GDP का 20% हिस्सा खो देगा। 20% हिस्सा। अगर हम 2022 की बात करें तो उसमें हमने अपनी GDP का 10% हिस्सा खोया, जो कि 40 बिलियन तक नुकसान गया। उसी साल मिस्र में अक़वाम मुत्तहिदा की एक COP27 कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने मौसमियाती तब्दीली व इंसाफ का मुकदमा बड़ी मजबूती से लड़ा। जनाब स्पीकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके नतीजे में हमें लॉस एंड डैमेज फंड मिला। ये पाकिस्तान की कोशिश थी जिसने तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी की, और मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती व मौसमी तब्दीली व इंसाफ के लिहाज से एक कामयाबी है जिसका क्रेडिट हम लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वही अज़म चाहिए, वही हौसला चाहिए, वही विल चाहिए ताकि हम आगे बढ़ें। अब इसका सलूशन क्या है? क्योंकि मेरी डिक्शनरी में बात के साथ सलूशन जुड़ा हुआ है। सिर्फ बात करना नहीं है, सिर्फ तनकीद करना नहीं है, बुरा भला कहना नहीं है, और सिर्फ इस वास्ते खड़े हो जाना कि मैं रजिस्टर्ड हो जाऊं कि जी मैं अपनी सीट से खड़ा हो गया और मेरी तकरीर रजिस्टर्ड हो गई। हम यहाँ सलूशंस के लिए भी हैं। सलूशन क्या है? लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर कीजिए। कब से वो बेयार मददगार, नेक्स्ट इलेक्शन सर पे आ गया, उनका क्या कंट्रीब्यूशन, अगर वो कामयाब होते, वो एम्पावर्ड होते, उनके सरों पे हाथ होता, तो आज पिक्चर कुछ मुख्तलिफ होती। आपका रेस्क्यू 112 कहाँ खड़ा है? क्या आपके पास DRR, DRM यानी डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, आपका फ्लड प्रिपेयर्डनेस या कॉम्प्रिहेंसिव रिकवरी प्लान है बाकी मुल्कों की तरह? अगर ये होता तो दोबारा वर्ल्ड बैंक कहता है कि जो लोग, जो ममालिक इसकी मद में $1 खर्च करते हैं तो बवक्ते आफत वो 4 से 7 डॉलर बचा सकते हैं। अगर आज हमारे पास ये प्लान्स होते तो हमारा नुकसान कम होता। अगेन वर्ल्ड बैंक कहता है कि ये सिस्टम होने से 90% अमवात पे काबू पाया जा सकता है, जबकि 30% इकोनॉमी बचाई जा सकती है। तो हम किधर सोए पड़े बैठे हैं जनाब स्पीकर? ये बहुत सोच फिक्र की बात है। आप उठे सीट से, आप बात करें, लेकिन वैल्यूएबल बात करें, ऐसी बात करें जिससे कुछ सोच फिक्र आए, फूड फॉर थॉट हो। बराए तकरीर प्लीज़ मेरी गुजारिश होगी कि वक्त ज़ाया ना किया जाए। हमारे पास लगभग 3 साल रह गए, 3 साल। और वहाँ एक बात हुई कि आप ऐसी सीटों पे आए हुए हो तो दोनों अतराफ़ के लोग बड़े काबिल हैं। आप तनकीद कीजिए लेकिन कभी ज़ातियात पे मत आइएगा। अब आपको साबित हो रहा है कि इन सीटों पे कौन लोग आए हुए हैं जो क्या सोचते हैं, क्या फिक्र करते हैं। तकरीबन ये 3रा महीना है और मैं किसी ऐसी तकरीर का इंतज़ार कर रही हूँ जो मेरी भी सोचों की खिड़कियाँ खोल दे, जो मुझे भी सोचों पे मजबूर कर दे कि वाह क्या तकरीर है, वाह क्या विजन है, क्या सोचते हैं। ऐसे ही लोग डिज़र्व करते हैं कि इस असम्बली में आए, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ। आई होप कि मेरा ये इंतज़ार ख़त्म होगा जल्द। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि हम सब ने एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा है कि हमारी आने वाली नस्लें, माशाल्लाह गैलरीज़ में भी हमारे मेहमान बैठे हैं, एक ऐसा मुस्तहकम, महफूज, पुरअमन, खुशहाल, तवाना खैबर पख्तूनख्वा दे के जाएँ, क्योंकि ये आने वाली नस्ल का हम पे हक है
کہ وہ بجائے دوسرے ممالک کو یاد کرنے کے اپنی اس اسمبلی کو اس میں کی ہوئی باتیں اور اعمال اور ایکشنز کو یاد کریں اور دنیا کی پارلیمنٹس میں مثال دی جائے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو میڈم.